This guys. Bossing, cream dory, cream dory. Lumalaban guys, oh, binali yung leg, oh. Binali yung leg. Lumalaban guys. Lumalaban ang cream dory. Uy, bossing, tunog na tunog. Naglalaban talaga, bossing ah. Guys, paano ba yan? Guys, paiga-iga lang kami dito, guys, oh. Paiga-iga lang. Sumisibak ng cream dory. Guys. Paano ba yan? Uy. Hookset. Uy, nagdagong mantong. Lagay dyan, bossing. Ito wait lang guys. Tingnan natin yung drag natin guys ha. Uy, talagang nalalaban guys. Nalalaban, bossing. Paano ba yan guys? Dito na kayo. Dito na kayo. Harvest na kayo Harvest dito. na kayo dito, bossing. Ito na. Harvestin nyo to, amo. Busin nyo, amo. Guys, ito na. Isalubong ka mo. Harvest nyo to guys. Abangan nyo lang kami. Pauwi na kami. Libre na lang, bossing. Ito. Bossing, oh. Ayan, ang babaling. Babaling, bossing. Ang duli lang pala, bossing. Hello, Pindory. Para ako Pindory guys. Pindory pala guys. Hangin na. First spot. Good morning mga idol. First spot, uwian na. Bagong spot na naman, Jesse Boy. Bagong spot. Saan yan? Mga Bagong ipapa-shoutout bossing. pala. Shoutout natin. Target fish natin ngayon ay ito guys. Mami Bong, the catfish hunter. The Catfish Hunter. Shoutout tayo. Uy! Shoutout pala sa mga nagpapa-shoutout si Prince Gian. Ano nga apelyido ni ano? Ni Kendong? Shoutout Kendong, shoutout Darrell. Shoutout Mark Nino Spino. Shoutout sa inyo. Masabi mo Mang Jesse. Ang masabi mo? Naskiro. Ano bossing? Nasiro, bossing. Wala guys. Kumakain yun doon guys, ano? Samji. Bentos na, bossing. O bento. Ayan ang bulate, bento. Ganda ka na dito, bossing, ha? Natan na ba natin itong pwestong to, bossing? Babanatan? Ang bossing? Testingin mo na, bossing. Bumubula na, oh. Bumubula. Bubulubok na, bossing. Bossing. Testingin na. Tabing daan lang yan, oh, bossing. Testing na ba boss? Testing na, bossing. Ba? Nakaset up agad, ah. Lagyan niya, gusto sa'yo na. Bossing, ating mamalpok, oh. Ating mamalpok, margul keto. Maganda kagatan yan, bossing, ah. Tumaway, bossing. Aray ko. Na? Asan yun eh, bossing? Sta ba to, bossing? Daya perata, bossing, ah. Doon, ah. Kodik yung babo. Gar, laki ng uli, ah. Nakawala ba? Nasa na? Saan na yung isda? Nakawala. Hindi mo na alam paano umangat. Sobrang laki, ha? Sayang. Laki. Malaki yung kanduli. Ano, bossing? Kandili, bossing. Bossing, final destination na ba, bossing? Final destination. Uy! Uy, saan tingin pesto tayo mo bossing, ah? Bossing, buri ko nyung kuto-kuto kanyang bossing. Ang pesto dyan, gara. Time-lapse tayo nun. Pagloko talapata rin kay Kini.
Bossing, ano yan? First catch? Kuya Pipi. Bia pipi. Yeah. Aray ko. Kuya Pipi. Uy naman, Jessie. Ang sarap niya na. Panis. Sarap pa. Sarap talaga yan. Uy. Bossing. Nakalansa. Uy, may nabuyo. Swordfish. Dar, needle fish. Kalansada, bossing. Guys, Tiger Commando. Kumakain ng putlong. Dana. Angas na, bossing. First pitch. Perch rin ni bossing, perch. Natin sa mga nagkakawag sa Pura-Pura. Flower horn niya. Ay sa San Rafael. Angas na, bossing. Pang aquarium. Oh, chill. Ganyan natin yung nahuli ni ano eh. Uy! Nakarelax na ako ng kanta nito. Boy, huwag ka nang tumakas, boy. Tingala niya itong Ito na, cream dory. Ang laking cream dory ah. Baby shark. Baby shark. Baby Dory. Well, nakaiga, bossing, mo. Naman, bossing. o baling niya Sold naman na yan. sold. Ba't naman yung baling kaya na yan? See you, baling. Kasi tawag dito sa? Nasa tawag? Kanduli. Kandukit na. Ba nang uli rin si Kuya Dina ng ganyan? Ito sa mga alis niya. Kahit hindi mo naibis yan. No? Kuha mo talaga yan. Uy. Uy. Kanduli, unlock. Bulaga. Uy. Panis. Panis, may pangyaw ka na, Jess. Oh, bossing. Kung birthday mo. Ito sa kabila. Bossing. Using. Ibang talo niya mabaling yan. Krimdori mo bis. Guys, Bossing, lumalaban. cream dory. Lumalaban guys, oh. Binali yung leg, oh. Binali yung leg. Lumalaban guys. Lumalaban ang cream dory. Uy, bossing, tunog na tunog. Naglalaban talaga, bossing ah. Guys, paano ba yan? Guys, paiga-iga lang kami dito, guys, oh. Paiga-iga lang. Sumisibak ng cream dory. Guys. Paano ba yan? Uy. Hookset. Uy, nagdakong mantong. Lagay dyan, bossing. Ito wait lang guys. Tingnan natin yung drag natin guys ha. Uy. Talagang nalalaban guys. Naglalaban, bossing. Paano ba yan guys? Dito na kayo. Dito na kayo. Harvest na kayo Harvest dito. na kayo dito, bossing. Ito na. Harvestin nyo to, amo. Busin nyo, amo. Lahat. Guys, ito na. Pasalubong ka mo. Tapos nyo to guys. Abangan nyo lang kami. Pauwi na kami. Libre na lang, bossing. Ito to. Bossing, oh. Ayan, ang babaling. Babaling po. Ang duli lang pala, bossing. Hello, Kandori. Para ako. Kandori guys. Kandori. Kandori pala guys. Guys. Bossing. Set na naman tayo guys. Paano ba Meron na yan? naman, bossing. Ano ba yan guys, oh? Chill lang tayo dito guys. Ang laki ng palaisdaan natin dito, oh. Lawak ng palaisdaan mo, bossing, Walang ah. kamatayang kanduling guys. Kamatay Kanduli. Oo. Oo. Naglalaban, bossing. Nagtabang pa bossing, oh. Uy, dinig na dinig. Laki niyan, Dinig bossing. na dinig.
Mabaling na naman guys. Bossing, dami mo nang uli ah. Guys, mabaling na naman. Kaya dumayo na kayo dito. Dito lang yan sa Lubao. Bamboo nga ba? Bamboo Hub. Sa gilid wag dun sa mismong bamboo Oo, bam. pupunta kayo doon, magbabayad kayong 20. Puro na yan kasi mahuli doon, bossing. Puro ano? Puro ano na yun dyan. Tiger Commando. Tiger Commando. Tiger Commando. Aray ko. Uy! 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 Dapat chillax lang, bossing. Chillax lang mamingwit, tama bossing. Uy! Puppy love, bossing. Oh. Na? Oo, wag mo nga. Iilan mo na lang na ano. Uy, mababalintip. Oo, pwede boss eh, PB oh. Usog ka dito, usog ka, baka mahulog. Hawakan mo na yung bibig. Oo, sige. Diyan, hawakan mo na yung bibig. PB yan, laki na. Cream Dory, boss eh, pan thumbnail na to. Pwede yung thumbnail, Edit ko yung muka. Oo, edit ko yung mukha. Kumari ano, Cream Dory na bossing. Pusingin na kaya baby Dory din eh. Putang dagol lang makanta. Hindi lang bossing. Yung Dory mo na tiya bunto, balang mo na ipis yung tsura eh. Dahil puti ka na bossing, makababa dyan pa mo, pinigo digin. Hirap naman tanggalin. Laki nyo na. Laki nga. Handa ko ah. Laki nyo na, kada ko ah. Oo. Ano kaya? Anis. Hindi. Sige, ano ka pa? Lapit ka pa. Yan. I-change ko yung ano, wait lang. Uy, laki niyan, paldo ah. Paldo. Mami duli na yan, boss eh. Mami Duli. Na? Uy. Oh. Liya bossing. Takot na ito guys. Na? Needle fish ka dapat. May nga needle fish bala na mamaw yan eh. Dagulyarin bossing. Kasan? Konti. Meron to ulit. Malaki. Ni bossing ah. Temulay ni bossing. Uy, bossing. Siguro. Bossing, papatluran ng linya ako, maragulin yan, maragul yung kanduli yan, bossing. Huwag nyo muna papatlurin ang bossing. Maglaban niya bossing, magpagagayng rin. Boss, kanduli ang bossing. Kuwaki yata nga po bossing. Uy. Kuwaki nga po bossing. Nakuha ko ata yung lola, Jess. Nakuha ko nga. Po mo yung lolo, nakuha ko yung lola. Panis. PB bossing. Bossing itang yung ano, yung lolo sa tuhod, bossing hanapin mo na. Uy, quiz dilat. Laki niya na. Parang ano na. Idol. Quiz dilat, padilat. Padilat.